अगर इआदा किया जाए तो अच्छा होगा। माशाअल्लाह। तब रोजाना से आले मुताबिक काम आगे तवई इदा आगे रावी सर शेख और पटुल सनद के मुशारिक की मफिदा करते और मुताबिक नाक़िस से तभी लिखेगी चीज मुशारकत रागली वो शेख और मान क्या बसे मौलाना से दम ले ले जी हाँ तर्जमतुहु अल्लफ़ी किताबिका हाँ इसमुहु तरी किताब नमसन तो बुखारी के जुमले का नजरी वो जामे इमाम बुखारी सहीह इमाम बुखारी देनुन नरे दायनुन दे इसमुहु अल-जामिउ as-सहीह al-मुस्नद min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ghayrihi जामे सतावई लग सवाल का तदेवे जामे द hadis al-kitab yo जैसा सहीह सतावई यो अगा सहीह दिला खबर जैसा दे अपने सुन तारे किताब से अगला माना है माफी अहादीस सहीहा जामे सतावई के पातोबा मुश्तमिल रवाद लिखे बना सरकार रवाद कि अतबा होना पकी वगैरह जामे हो सियर आदाब व तफसीर व अकायद बितन अशरात व अहकाम व मना सहीह अगर तो ये रिवायत तो सही हुई अल मुस्नद मुस्नद अगर तो ये अगर रिवायत पकी हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम من حديث بيان كي إذا مسند يخرج تعالى حديث رسول الله مبارك سنن على طريقه أيام على طريقه جور على الباحث له على التاريخ ديولي بالله أن دريولي أنه لما رأى مكة الثانية ولد لغد عام وذكر هذا ولا لا بجمع كتاب في شاكل الاصلاحات يوضع باحث فهم سيدي ذكر غير واحد يوضع غير علماء نقل كل محدثين روايات باحث के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह समिअ मरद من شيخي أقول أستاذ نقول إسحاق بن راهويه أقول شاكردان النبي لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى خطاته في يوم نفس في عمر مبارك صحيح سنة كتاب جوړ البخاري في وقع ذلك في نفسي دقق خبر من طريق فريوة فأخذت في ذلك الجامع دريب سري روي عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى الناس لتخوف في سلطه كأني واقف بين يديه كذا حضور الفاق محكي ولان أو لما لاسك مروحة في جنة بقول تتوي بقول فكي لاس فكي أزق بها لشرم فلي مروحة النبي عليه السلام سر مشارم مش هذا الشرم نسوان من كذبات المعبريننا أغيب أنت تزق عنه الكذب تبدي داروح شرعي فتروح ست شرعي يسيح هذه الجمشي تروح وقلقة وهو الذي حملني على إخراج الدم نقول له ليك ومن أطلب لي ذي نقول لك إفري وذل إذا ما تدارك شرط لا أحاديث صحيحة ومجموعة ذكر من فقل فتوى لك تدارك من ذلك سيد أخوان أو لو استاد أتمنى لو أتمنى قرأت لنا أو لك دا أو دا مجھے محقی کتابوں مشتمل بضعیف ورواياته مثلا سنورة ذلك نقول له ونمشي كيفية جمعه جمعه في 16 سنة شفاعة سلطان إلى جمعه بدأ تصنيفه وترتيب أبوابه في المسجد الحرام بمكة المكرمة لا أقول لك كم وقت دي أخذ مبيضين مصورين مبيضين لا نيجي شروع أنت ولا أنت شروع أنت لا نيجي أو تيجي مستعد بدي كذا لا نيجي بدأ تصنيفه وترتيب أبوابه بمسجد الحرام مكة وحول تراجمه لمصورين مبيضين بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم مدينة منورة وكان يصلي لكل ترجمة من ركعتين هذا ما محكي بركات المسلم قال الإمام البخاري ما كتبت حديثا إلا اغتسلت الحديث تمام في مسلم وصليت ركعتين واستغفرت الله تعالى وتيممت مسلما انت بتذكر دي خلاف الاستخاره شو استخاره صرف قايد دفار نقول هذا يوم من خذ
جاء نقل كذي وقال كذا خرجت مدح كتاب مثل الشباب لكم وما بقي الكلام نصيحة. قال الحافظ ابن كثير في شانه فشان صحيح البخاري حافظ ابن كثير إذا ما بيني ويا منصور ما في بدل واحد كذا زمان جملة بين توجه ماذا بس ثم الحق في العدل وجلاء غير ذلك المشرك. حافظ ابن كثير يستسقى بقراءته الغمام عبارات تنكي صحيح البخاري ويتداول بارات تنكي في كلياتنا صحيح البخاري ويتداول وأجمع على قبوله وصحة مرضية الإسلام وما قرئ في شدة. قال حافظ ابن كثير قال وما قرئ في شدة إلا فرجا ويوم تكليف إلى الذي يرسل الشريف فكان القرآن هذا في الثلاثين وكان مشاهدين ولا ركب في مركب فمرقت أو ركوب الذي في كتاب يوم مركب إلى الشريف ثم مركب إلى كتاب كتاب مركب إلى أمير terus di luar ada rumah kan istiqlal yang kembali jadi tanah Taliban untuk Indonesia yang kembali jadi tanah behukum Allah lagi dua adalah nama kediri adalah maaf tajrubah diukat dia kerja biasa yang itu Allah yang memberikan tertib sebut dengan pikiran sebelum pada syariah عوارض للدفاع من عوارض دون ما يستطاع والكلمة المسيرة هكذا من أقرب مندمج سير تمام هو يشيك للطالبان وما صار الحمد لله للطالبان وما يقول لك أنه في شخص بيشل لك صار الشيء بينه ورقم بينه ألواب بينه ولا مباشر لأن الطالب لا تشيك تبرقت لنكر بيوم الطالبان مصور Taliban शिकायत mereka direkam और साथ चेक करते हैं संपर्क में बोलता हूँ Taliban का चेक दिखाने करा हुआ है और क्या होता है जब हमारे साथ कश्मीरी अकबल चेयर होता है कश्मीरी में हमारे चेयर होता है नमा उनके बशरी का स्तर ये फसल वाला है और तो दामन इतना बड़ा तमाशा करता है जो फल नाले को देख के सब महंगे أوبت الجوهر في هذا الفلسفة المتميز لما تشير لما ما يتعب ما سرواتك التعليمات كلها كذا وقت صرت نشتا وشنو بعدينو ده ولا تقول مليار دي غير ما تقول شيء بيقول طبعا الدكتور وإنما مدرسة أنا خلق كل كبار इंग्लैंड के लिए हालैंड के लिए इतना अच्छा खाना पास करते हैं मैं वो लड़के खास चलते रहे वही दफ्तर शान चलता था नशे का और वो वाला करना असल वो वाला करना है दुकानदार का सौदा कर रहा हूँ मांगने में कर रहा हूँ मैं जब चुनाव कर और बात नहीं लगती ना तो पैसे था उन्हें मुश्किलात की गई वादा तो सजदा देना मदरसा खाली पड़ता तू पैसे न लगे इतने परेशान और इतना तरह नहीं तो ये अमल तो ना ये रवि से चाहिए बस बात आई बात तो विचार होने लगे मैं और दुकान देखता मैं ये तो के माना सच मुश्किलात बड़ो तालिबान हमारे शरीफ खत्म होगा खत्म इसी को मासूम तक दवा हो गया हां फिर उधर और मासूम तक बाद में मोदी से काम करते क्या इंग्लैंड ने दूसरी डे को तो लगे उधर में ले बेकार हो गया लाइव तजुर्बा ये मालूम है तो ये सोनजो के ईदगाह के माना दौरे का सोनजो ईदगाह जैसा सरकार की व्यवस्था करने देखिए माना दौरा और ये लाभ जब तो बड़ा जब ना मुहम्मद में मात्र जो मैंने कहा अच्छा हुआ क्यों ये उन्हें करोड़ रुपए मिले और ये खर्चा no मैंने कहा तो बात ना मैं जिस पैसों का बड़ा था ना ये बोलते हैं पैसे रखे हैं तो मल्ला बड़ा तालिबान तो मेरा दे अरे शबे दादा को था तो बुखारी शरीफ का हमने जो बोल तालिबान और वहां को पड़ा बस बात तक इधर चल रहा है और ये बात चल रहा है दादा ने इधर तक तो मुश्किल आ रहा है जो वो आगे वाला
بیا ختم وکړو خدای پاک زموږ مولانا صاحب سپارې کړي د بخاري صاحب موږ سره شته هغه مختصر بخاري نه ده مختصر چې کوم کې اساني هم نشته او کوم نه مقررات هم حذف شوي دي د هغې موږ داسې 12 دي که 14 سیټه جوړ کړي دي نو موږ کله کله په میاشت کې طالبانو سره موږ وایو ټول په میاشت کې یو ختم موږ کله 2 میاشتې کې یو ختم کوو 15 میاشتې کې دی لکه طالبان ګڼي نو یو صفحه یو سپاره په ډېر ځای ورکوي هغې باندې هغه موږ داسې سپارې جوړې کړي دي هغې حرکات ټول پرې خبره پرې شته هغه هم په کې نشته مقررات هم شته نو هغه ختم موږ دا طالبان ګڼي تاسو طالبان ګڼئ طالبانو ته مشکلات دي نو د کتاب منافع ورکړي هغه ختم به کړي انشاءالله دا به جلب شي ورپسې انشاءالله عدد احادیثه وكتبه وتراجمه کتب لك کتاب الایمان شیخ احمد علی صاحب پوری طرح مقدمه جاری کړل او مقدمه کې عدد الاحاديث مستدف صحیح کې هو زړه 215 ویالي احادیث مقرره او سره او چې مقرر کړل لیکن بیا سلام غلطي نووي په تحقیق بلا سری کړل حافظ ابن حجر وجمله ما فيه من الاحاديث المقرره سوى المعلقات وطابعاتنا معلقات هو په سبا کوا او مطابق له سره هو زړه 300 او اویالي وجمله ما فيه من التعليقات او په سبا کوا یو 300 او یو سلبي وجملة ما فيه من المتابعات مطابق يوبيجن او تبين باختلاف الروايات وطلبة ترجمة الباب کی روایت و اختلاف اشارت کی ليس مسروق سلويقي وجملة ما فيه من الكتاب على هذا مقرر سرنا هذا دوسر حديثني سواء المنطوفات والصحابة والمقطوعات والتابعين ومن بعدهم او موصول من غير تكرار بالكل مستند تكرار فكني دوزرا او 300 او 250 عدد كتب البخاري فيه 100 سن كتاب الكتاب الايمان كتاب الوضوء وغيرها سلفاس شيخ سلفاس عدد ابواب كتاب كيف كان كل واحد درجه سروس في الذب مربوط بابوني اذا قد اختلاف تبع نسخه کے لا بعد نسخه د پیرامید نسخه یو بل نسخه کتابه لګیشتا او په نسخه هندي کې چې موږ سره دي 3 اتیا کتابونه دي درجه اتصما او شفاء نبی بابونه دي عدد مشايخ الذين سافر عنهم اذا تصديق على نبي کې چې ما دا کوم مشايخونه اخص او دې کې ګورم دا سره حضور نه دی او بخاری کې هغه 200 او 9 مسلمان یو کم ان نبی او عدد هغه چې تفرد کړي مسلم نه کړي صرف د روایت راوړي مسلم نه راوړي هغه یو څل څلور دیرشي کدا په احسن الخبر ما نقل کړي هغه مقدمه الشيخ قاضي هلوي او د قسطلاني د مقدمه د فتح الباري نقل کوي تاسو ته کومه مسائل په سبب وایي